اس نے پہلے اپنے 3 بچوں کو زہر دیا. یہ دیکھو اللہ معاف کرے اتنا دردناک یہ حادثہ ہے. وہی ماں باپ جو اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اپنے بچوں کی خاطر جو اپنا خون پسینہ بہا کر کے اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کے راستے مہیا کرتے ہیں, جو اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں کی آنکھ میں ایک آنسو جو ماں باپ نہیں دیکھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں, خود چاہے بھوکے مر جائیں, پیاسے مر جائیں, درد برداشت کر لیں, مگر ہمارے بچوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ہمارے بچے کا مستقبل سمجھ جانا چاہیے. آج وہی ماں باپ اپنے بچوں کو زہر دے کے مارنے پر مجبور ہو رہے ہیں. تو یہ آپ وجہ تلاش کریں, آخر کیا وجہ رہی ہوگی, کتنا ان کے اوپر پریشر پڑا. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام نے زندگی گزارنے کے مکمل اصول اور قوانین بیان کر دیے ہیں. اسلام کے اندر انسانیت کے تمام حقوق کا لحاظ رکھا گیا ہے, اور اسلام کے اندر جتنا انسانیت کے حقوق کا لحاظ کیا گیا ہے کسی بھی مذہب میں اتنا شاید نہ کیا گیا. ہر ایک کے حق کا خیال اسلام کے اندر کیا گیا ہے. مذہب اسلام صرف عبادتوں کا حکم نہیں کرتا ہے کہ آپ عبادتیں پڑھو, آپ نماز پڑھو, آپ روزہ رکھو, آپ حج کر لو اور آپ پکے مسلمان ہو جاؤ گے. نہیں, جہاں مذہب اسلام کے اندر عبادتوں کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے وہیں ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے, اور اتنا ہی زور دیا گیا ہے جتنا زور عبادات کے اوپر دیا گیا ہے, بلکہ بعض جگہ تو سختی کے ساتھ میں بیان فرمایا گیا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, کسی کو ساجی نہ بناؤ. یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. اور اس کے بعد پھر فوراً اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, یعنی اللہ کی عبادت کرو. اس میں عبادتیں آ گئی ہیں, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے احکام پہ عمل کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, شرک نہ کرو. اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ تم عبادت کر کے پکے مسلمان بن جاؤ گے, تم صرف نماز پڑھ کے پکے مسلمان بن جاؤ گے, تم صرف جہاد کر کے پکے مسلمان, حج کر کے پکے مسلمان. نہیں, فرمایا کہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. ایک اصول بیان کیا ہے کہ تم عبادتوں کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو اور والدین کے حقوق ادا کرو. اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, عبادات کر رہے ہیں, لیکن والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو شریعت نے آپ کے بارے میں سیدھا کہا ہے کہ آپ جہنمی یا پکے اسلام کے اندر ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں. ابھی آپ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہی نہیں ہیں مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہونا ہے تو سارے اسلام کے جو قوانین ہیں, اسلام کے جتنے احکام ہیں, ان سب پر عمل کرنا ضروری ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, نمازیں بھی پڑھو, والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو, روزے بھی رکھو, والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو. صرف روزہ کافی نہیں ہے, صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, صرف حج کرنا کافی نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ, سب سے پہلے اسلام کے اندر جو ہے والدین کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا. اور ظاہر سی بات ہے انسان معاشرے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اگر کسی کے حقوق ہیں تو وہ ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں. قرآن نے سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور اس کے بعد میں فرمایا کہ والدین کے حقوق ادا کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ انسان اپنے والدین کے حقوق تو ادا کر رہا ہے, اپنے گھر میں تو اچھا رہ رہا ہے, اپنے گھر میں معاملات اچھا کر رہا ہے اور باہر گیا تو حقوق نہیں. فرمایا کہ جب والدین کے حقوق آپ ادا کر رہے ہیں تو والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ میں جو ہے پھر آپ کے اوپر رشتہ داروں کے حقوق بھی بنتے ہیں, پڑوسیوں کے حقوق بھی بنتے ہیں. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى, آپ کے اوپر یتیموں کے, مسکینوں کے, غریبوں کے, پڑوسیوں کے سارے حقوق جو ہے بیان فرمائے گئے. فرمایا ان سب کے حقوق بھی ادا کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح تمہارے اوپر نماز پڑھنا ضروری, جس طرح تمہارے اوپر روزہ رکھنا ضروری, اسی طرح فرمایا والدین کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری, اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری, یتیموں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری. اور فرمایا کہ صرف مذہب اسلام کے اندر یہ حکم نہیں دیا گیا بلکہ بتایا گیا کہ جو حقوق ادا کرے گا اس پر انعامات بھی بتلائے گئے کہ حقوق ادا کرے گا, ماں باپ کا حق ادا کرو تو اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات. ماں کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھ لو, اللہ تبارک و تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرما رہے. تو ایک انسان کو یہی تو چاہیے نا کہ بھئی کرنے کے اوپر انعام مل جائے اور نہ کرنے پر اسے سختی اور وعید بتلائی جائے. تو اسلام نے دونوں چیزیں بیان کی
यानी कि सिर्फ नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें अजर व सवाब मिलेगा, नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिल जाएगी, नहीं, बल्कि फरमाया सिर्फ नमाज पढ़ने पर जन्नत मिलने वाली नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ने पर आप मुकम्मल तौर पे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। फरमाया नमाज के साथ साथ में, इबादत के साथ साथ में, हुकूकुल्लाह के साथ साथ में हुकूकुल इबाद का अदा करना भी जरूरी है, तब जाके आप मुकम्मल तौर पे इस्लाम के अंदर दाखिल होगा। तो इसीलिए मैंने फरमाया कि इस्लाम ने जो है इंसानियत के हुकूक का जितना लिहाज रखा है किसी भी मजहब में उतना नहीं रखा गया। इस्लाम ने एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हमें दिया है, इंसानियत के गुजारने के सारे उसूल जो हैं इस्लाम ने हमें दिए हैं। अगर वाक़ियतन इस्लामी मुआशरा कायम हो जाए, इस्लामी माहौल कायम हो जाए, अल्लाह की कसम कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। ये आज जो हालात आ रहे हैं ये सब इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हम इस्लामी मुआशरे से दूर हो गए हैं, इस्लामी कवानीन से हम कट चुके हैं। इसी वजह से आज ये हालात ऐसे ऐसे हमारे ऊपर आ रहे हैं, वरना अल्लाह की कसम सहाबा किराम, आप अब ज़माने जहालत के वाक़ियात यानी इस्लाम के दुनिया में आने से पहले के वाक़ियात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले के वाक़ियात उठा के देखें कि जहालत का ज़माना, दरिंदगी का ज़माना, और ऐसा ज़माना कि माँ को माँ नहीं समझा जाता, बाप को बाप नहीं समझा जाता, बहन को बहन नहीं समझा, किसी के हुकूक की कोई परवाह नहीं थी। ताकतवर कमजोर के ऊपर जुल्म करता, गरीबों को मार दिया जाता, काट दिया जाता, जिसको चाहे कत्ल कर दिया जाता, जिसके साथ में चाहे बुरा बर्ताव कर लिया जाता, कोई पूछने वाला तक नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद जब इस्लाम आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे लोगों को जिंदगी गुजारने के वो उसलूब, वो तरीके बताए, फिर वही जो जहालत की जिंदगी गुजारने वाले अब इस्लाम के अंदर दाखिल होने के बाद में एक दूसरे के हुकूक को समझने वाले बने, गले लगाने वाले बने। जिस औरत को माँ नहीं समझा जाता था, आज उस औरत की इतनी कदर कि अल्लाह ने इतना बड़ा दर्जा कि माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, बेटी घर में रहमत है। ये सारे हुकूक जो हैं इस्लाम ने सिखाए हैं। तो इसी को कहा जाता है इस्लामी मुआशरा अगर कायम हो जाए। तो फिर सहाबा किराम ने जब इस्लामी मुआशरे का क़ियाम किया तो फिर हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि का दौर आया। तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि के दौर में एक आदमी ज़कात लेने वाला तक नहीं मिलता था। तो लोग तलाश किया करते थे, कोई ज़कात लेने वाला मिल जाए, कोई गरीब मिल जाए, कोई यतीम मिल जाए, कोई मिस्कीन मिल जाए। फरमा कोई ज़कात लेने वाला तक नहीं मिलता था क्योंकि वो इस्लामी मुआशरा, इस्लामी कानून, इस्लामी निज़ाम बन चुका था। तो आज ये इस्लामी मुआशरे से हम दूर हुए, इस्लामी मुआशरे से हम कटे, इस्लामी अहकाम से हम दूर हुए, इस्लामी कवानीन पर हमने अमल करना छोड़ा। ऐसे ऐसे हालात हमारी आंखों के सामने। तो इस्लाम ने एक ऐसा निज़ाम दिया, इस्लाम का निज़ाम एक जिंदगी के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, दुनियावी एतबार से भी ज़रूरी है। हाँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस्लाम के हर हुक्म के अंदर मसलियत है, हिकमत है। आखिरत का तो आप छोड़ दो, दुनियावी एतबार से भी इस्लामी कानून के अंदर एक अल्लाह ने हिकमत रखी है, एक मसलियत रखी है जो हर आदमी को ज़ाहिरी तौर पर नजर भी आ जाती। इस्लाम ने कहा, इस्लाम का एक कानून है वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। आज मुझे इसी के ऊपर चंद मिनट बात करनी है कि अल्लाह ने बे को हलाल कर दिया है और सूद को अल्लाह ने हराम कर दिया है। अब सूद को अल्लाह ने हराम किया। बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई सूद को हराम इस्लाम के अंदर क्यों किया गया? हालांकि सूद के जरिए से तो माल बढ़ रहा है, एक आदमी को फायदा हो रहा है, लेने वाले को फायदा हो रहा है कि भाई उसकी जरूरत में काम आ रहा है माल, और देने वाले का माल बढ़ रहा है। तो इसमें गलती क्या है? तो हराम किस वजह से? हालांकि अगर देखा जाए और इसकी जड़ तक और तह तक पहुंचा जाए और गौर किया जाए तो सूद इतनी बड़ी बीमारी है कि जिस बीमारी का शिकार होके पता नहीं कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, पता नहीं कितने लोग जान से चले जा रहे हैं, कितने घरों का चैन सुकून चला गया है। अगर हम उठा के देखें, तारीख उठा के देखें कि सूद जहां जहां पर आम हुआ वहां जिंदगियां बर्बाद हुई, कितने घर उजड़ गए हैं, कितने खानदान उजड़ गए हैं, और ये सूद की बीमारी की वजह से। इसीलिए सूद, इस्लाम ने कहा अहल्लल्लाहुल बैअ, बे को हलाल किया गया। आप बिजनेस करो, आप सच्चाई के साथ में, अमानतदारी के साथ में, दयानतदारी के साथ में आप बिजनेस करो, बिजनेस में कमाओ, वो आपके लिए कमाना हलाल। आप जो आपस में लेने वाले के लिए भी वो हलाल है, देने वाले के लिए भी हलाल है। आप कितना भी कमाओ, आपकी कमाई में बरकत भी आएगी। लेकिन सूद एक ऐसी चीज है
ایسی بلا ہے, ایسی بیماری ہے کہ دینے والے پر بھی قرآن میں لعنت فرمائی گئی, حدیث میں لعنت فرمائی گئی, لینے والے پر بھی لعنت فرمائی گئی. سود لینے والا بھی حرام کا مرتکب, دینے والا بھی حرام کا مرتکب. کبیرہ گناہ ہے. اتنی سخت وعیدیں قرآن و حدیث میں سود کے اوپر بیان فرمائی گئی ہیں. ماں کے ساتھ زنا کے برابر بتلایا گیا ہے. اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے سود لینے والا, دینے والا. تو دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے اندر خرابیاں ہیں, اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ اعلان جنگ گویا کہ وہ کر رہا ہے. اپنی ماں کے ساتھ گویا کہ زنا تک وہ کر, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. تو سود کی اتنی خرابیاں معاشرے کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ غور کریں, جہاں جہاں سود عام ہے وہاں اتنی خرابیاں, اتنی خرابیاں. آپ اندازہ, غریبوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ ظلم کی وجہ سے یہاں تک کہ اپنی موت کا شکار ہو جاتے ہیں. گھروں کا ان کے سکون برباد ہو جاتا ہے, چین چلا جاتا ہے, ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ اپنی زمین تک گوا دیتے ہیں, کچھ لوگ اپنے گھر تک گوا دیتے ہیں, ایک سود جیسی بھیانک بیماری کی وجہ سے. آپ کو کل کا یا پرسوں کا ایک تازہ ترین واقعہ, دل دہلا دینے والا واقعہ, بڑا ہی افسوسناک واقعہ, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہرگز نہ ہو, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ٹمکور, یہ کرناٹک کے اندر ٹمکور ایک شہر ہے. ٹمکور کا یہ واقعہ, ایک آدمی اپنی سکون کی زندگی گزارنے والا, مزدور آدمی, اپنا گھر چلانے والا, 3 اس کے بچے ہیں, ایک وہ خود ہے, ایک اس کی بیوی ہے. 5 آدمیوں کا گھر اچھا سکون کے ساتھ میں چلانے والا, کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنے والا, اپنا کمانے والا, کھانے والا. کچھ ضرورت آئی, یقیناً انسان کو ضرورت آ جاتی ہے, ہر انسان کو آ جاتی ہے. آج ضرورتیں آتی ہیں, ضرورت آنے کے بعد میں ہمارا ماحول ایسا بن گیا, ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا کہ ضرورت آئی تو سود کے علاوہ کچھ اور ہمیں نظر آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ماحول ہم نے بنا لیا. آج لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں فلاں کام کرنا ہے, سود لے لیں کیا؟ نہیں بھائی, سود لینا تو حرام ہے, کہ اس کے علاوہ حضرت اور کوئی راستہ نظر آ ہی نہیں رہا ہے. ماحول ایسا بن گیا ہے, ماحول کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے. تو ماحول بنایا ہم نے خود نے, ماحول بگاڑنے والے بھی تو ہم ہی ہیں, کوئی اور نہیں آئے گا. ماحول کو بگاڑا بھی ہم نے, سدھارنا بھی ہم ہی ہے. تو اگر ہم خود سدھر جائیں گے انشاءاللہ ماحول خود بخود بدل جائے گا. ہمیں ماحول کے اعتبار سے بدلنا نہیں ہے, ماحول کو ہم خود بدلیں. صحابہ کرام کے زمانے میں اسلام لانے سے پہلے کیسا ماحول تھا؟ ایسا ماحول تھا, ایسا ماحول تھا, اللہ معاف کرے, زمانے جہالت کا ایسا ماحول. اس کے بعد پھر حالات بدلے کہ نہیں بدلے؟ وہی صحابہ کرام جو درندگی کی زندگی گزارنے والے, آج وہی صحابہ کرام جو ہیں محبت کرنے والے بنے, حقوق ادا کرنے والے بنے. تو بہرحال ماحول بدلتا ہے, انسان خود بدل جائے تو ماحول بدل جاتا ہے. تو بہرحال آج ایسا ماحول ہم نے بنا دیا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کی شادی آ جائے, وہ غریب آدمی ہے, اس کے پاس میں بیچارے کی اتنا مال و دولت نہیں ہے, اسے سود کے علاوہ اور کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے, وہ جاتا ہے سود لے لیتا ہے. اب لے تو لیا ہے, لینے کے وقت میں اس نے اپنی مجبوری کے وقت میں لے لیا ہے, اس کے بعد پھر جب ادا کرنے کا نمبر آتا ہے اس کے ساتھ میں روزانہ ایسے حالات گزرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں موت کا شکار ہو جاتا ہے. وہ روزانہ ایک ایک دن موت کے ساتھ گزارتا ہے, وہ اپنی موت کو ترستا ہے, موت کی تمنا کرتا ہے. اس کو نہ کھانے میں سکون ملتا, نہ بچوں کے ساتھ رہنے میں سکون ملتا ہے, اسے کہیں سے کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا ہے. اس لیے کہ مزدوری کرنے والا آدمی, محنت کرنے والا آدمی اب سود وہ لے لیتا ہے, لینے کے بعد میں اب سود دینے والا وہ تو روزانہ اپنا بڑھاتا ہوا جا رہا ہے. اس نے تو متعین کر دیا ہفتے کا اتنا ادا کرنا ہے. اب یہ بیچارہ مزدوری کرنے والا ہے, اسے اپنا گھر بھی چلانا, اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے, اسے اپنا سب کچھ دیکھنا ہے, بیماری بھی دیکھنی ہے, ڈاکٹر کا بھی دیکھنا ہے, اپنے بچوں کی پڑھائی کا بھی دیکھنا ہے. ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں اس کے پاس میں جو بچتا ہے یہ اسے جا کے دیتا ہے, وہ صرف اوپر کی پینلٹی ہوتی ہے, اصل وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. ایسے ایسے واقعات, کسی نے 20,000 روپے سود لیے, 20,000 کے اس نے کئی لاکھ تک ادا کر دیے, مگر آج تک 20,000 روپے وہ ادا نہ کر سکا, اور اسی حال میں وہ پھر دنیا سے اسی ٹینشن میں, اسی ڈپریشن کا شکار انسان ہو جاتا ہے. بہرحال ٹمکور کا واقعہ, گھر میں 3 معصوم بچے ہیں, 2 میاں بیوی ہیں, آرام سے اپنا کوئی دکان وغیرہ چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والا, اس نے 70 یا 75,000 روپے کا کسی سے سود بیاج لے لیا. اب وہ ادا کرنے کا جب وقت آیا, بیچارہ روزانہ کتنا کمائے گا,
500 रुपये कमाएगा, 600 रुपये कमाएगा, उस 500-600 में उसे अपना घर भी चलाना है, बीवी बच्चों का सारी चीज़ों का उसे देखना है, उसके बाद में उसे वो अदा भी करना है। फरमाया कि उसने ले तो लिया लेकिन अदा करने के उसके पास में कोई सहूलत न हुई। इस्लामी मुआशरा नहीं है तो देखो कितनी खराबियां आती हैं। सूद की दुनियावी एतबार से भी कितनी खराबियां हैं, कैसे जिंदगी लेने वाला बन जाता है। तो फरमाया फिर उसके पास में लोगों ने आकर के उसे सताना शुरू किया, मांगना शुरू किया तरह तरह की। अब जब एक इज्जतदार इंसान होता है, एक शरीफ इंसान होता है, अब बेचारा जब उसे बार बार आके सताया जाएगा, उसे परेशान किया जाएगा, तो ये इंसान को अंदर अंदर खा जाता है। बहरहाल अब उसने लास्ट में आके इतना उसके ऊपर प्रेशर डाला गया, इतना उसे परेशान किया गया, उसके सामने कोई और रास्ता नजर नहीं आया। उसने पहले अपने 3 बच्चों को जहर दिया। ये देखो अल्लाह माफ करे, इतना दर्दनाक ये हादिसा है। वही माँ बाप जो अपने बच्चों की खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने बच्चों की खातिर जो अपना खून पसीना बहा करके अपने बच्चों को जिंदगी गुजारने के रास्ते मुहैया करते हैं, जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने बच्चों की आंख में एक आंसू जो माँ बाप नहीं देख सकते हैं, अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकते हैं, अपने बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देख सकते हैं, खुद चाहे भूखे मर जाएं, प्यासे मर जाएं, दर्द बर्दाश्त कर ले, मगर हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारे बच्चे का मुस्तकबिल संवर जाना चाहिए। आज वही माँ बाप अपने बच्चों को जहर दे के मारने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ये आप वजह तलाश करें, आखिर क्या वजह रही होगी, कितना उनके ऊपर प्रेशर पड़ा होगा और कितनी उनके अंदर ये परेशानियां और डिप्रेशन का वो शिकार हुए होंगे कि जो माँ बाप बच्चों से बेलौस मोहब्बत करने वाले, आज वही माँ बाप अपने बच्चों को जहर देने पर मजबूर हो रहे हैं। वजह क्या है? इस्लामी मुआशरे से इंसान कटा, इस्लामी कानून से इंसान कटा। इस्लाम ने सूद को मना किया, हराम कहा, करार दिया, लेकिन आज उसी सूद के ऊपर गया लेने वाला देने वाला। तो फिर यहाँ तक नौबत आई कि आज खुद अपने बच्चों को अपने हाथों से वो इंसान जहर देने पर मजबूर हो गया। क्या गुजरी होगी उस माँ बाप के दिल के ऊपर कि आज वही माँ बाप अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर दे रहे हैं। फिर उसके बाद में नौबत यहाँ तक आई, बच्चों को अपने हाथों से जहर दिया और फिर खुद दोनों ने खुदकशी कर ली। पूरा खानदान तबाह हो गया, पूरा घर बर्बाद हो गया। एक दिन पहले वही घरों में खुशियां होंगी, वो बच्चे खेलते होंगे, कोई स्कूल से आ रहा होगा, कोई स्कूल जा रहा होगा, कोई अपने घर में आके माँ से बात कर रहा होगा, खा रहा पी रहा होगा। आज एक दिन के बाद वो घर कब्रिस्तान बन गया है। ये वजह क्या है? वजह क्या है? क्या हालात गुजरे होंगे उनके ऊपर? ये कोई आसान बात नहीं है। एक आदमी ने खुदकशी कर ली कि भाई फला आदमी ने खुदकशी कर ली, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जिस घर से 5-5 जनाजे एक साथ उठ रहे हों, उनके दिलों के ऊपर, उनके खानदान वालों के ऊपर और उस बस्ती वालों के ऊपर क्या गुजरी होगी, तो अफसोस करना चाहिए। आखिर ये वजह क्या बनी? उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म था ये मुआशरे का बिगाड़। सिर्फ कह देंगे कि भाई उन्होंने ये लिया था, ये मुआशरे का बिगाड़। अगर मुआशरा सही होता, कानून सही होता और सूद लेने वालों देने वालों पर रोक लगा दी जाती और ये निज़ाम ऐसा बना दिया जाता जो कुरान ने निज़ाम बताया कि यतीमों का हक अदा करो, मिस्कीनों का हक अदा करो, क्या उस बस्ती में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा कि जो उस गरीब की मदद कर देता? यकीनन अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है। अगर हर महल्ले में सब तरह के लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर महल्ले में 300 घर हैं, उसमें से 100 घर गरीब के हैं, 100 घर मिडिल क्लास के हैं, 100 घर अच्छे खाते पीते लोग हैं। अल्लाह ने दिया है, इतना दिया है कि अगर वो सही तौर से अपनी ज़कात निकाले तो पता नहीं कितने घरों में चैन सुकून उनकी वजह से आ जाएगा। लेकिन आज ज़कात सही तरीके से नहीं निकल रही है। आज गरीबों का हक उनको नहीं दिया जा रहा है, यतीमों का हक उन तक नहीं पहुंच रहा है। इस वजह से हालात यहाँ तक बनते हैं कि गरीब बेटियां अपने घरों में जवान बेटी होती हैं, उनकी शादियों के इंतजाम तक नहीं हो रहे होते।
आखिर में फिर वो गलत कदम उठा के चली जाती हैं और सब आगे खड़े होके कहते हैं फला की बेटी ऐसा करके चली गई है, फला महल्ले की ऐसा करके चली गई है, फला ने ऐसा कर लिया है, फला ने ऐसा कर लिया है। आज कहने वाले जरूर खड़े हो जाते हैं, काश के वो कहने वाले कहने से पहले ही गौर कर लिए होते तो यहां तक नौबत ही ना आती। तो मेरे भाइयों, ये टुमकुर का वाकया है। ये 5 आदमी एक घर कब्रिस्तान बन गया है। वजह क्या बनी है? इस्लामी मुआशरा नहीं था, इस्लामी माहौल नहीं था। काश के वहां के लोग गौर कर लिए होते तो आज वो घर कब्रिस्तान न बनता, वो मासूम मासूम बच्चों की जाने न जाती। तो इस वजह से दरख्वास्त है मेरी सबसे, माहौल को बदलें, इस्लामी मुआशरा कायम करें, इस्लामी निज़ाम कायम करें। इस्लाम ने एक उसूल, रहनुमा उसूल दिया है, किसी के ऊपर जोर नहीं दिया है। अल्लाह की कसम, थोड़ा सा हम गौर व फिक्र करके इस्लामी मुआशरे पर अगर आ जाए ना, तो कोई गरीब आदमी अपनी गुर्बत की वजह से नहीं मरेगा, कोई फक्र फाक़े की वजह से नहीं मरेगा, कोई गरीब आदमी अपनी गुर्बत की वजह से भूखा नहीं सोएगा, कोई जवान बेटी अपनी गुर्बत की वजह से, अपनी फकीरी की वजह से अपने घर में जवान नहीं बैठी होगी। इस्लाम ने ऐसा कानून और दिखाया है सहाबा किराम ने। एक वक्त सहाबा के ऊपर वो गुजरा, कहते हैं ना ये बातें कहने के लिए बहुत आसान है, सहाबा ने करके दिखाई। एक वक्त सहाबा के ऊपर वो गुजरा कि फक्र फाका, उनके पास में सतर छुपाने के लिए कपड़ा तक मौजूद नहीं है, एक एक चादर से 2-2 आदमी सतर अपना छुपा रहे हैं। ऐसे हालात भी सहाबा किराम के ऊपर गुजरे। फिर उसके बाद में जब उन्होंने हर हाल में इस्लामी मुआशरे को कायम किया, हर हाल में इस्लामी कवानीन का लिहाज रखा, एक दूसरे के हर एक के हुकूक अदा किया। मालदार है तो उसने गरीब का हक अदा किया, गरीब है तो उसने मालदार के साथ में अच्छा रवैया इख्तियार किया। माँ बाप के हुकूक अदा किए गए, औलाद के हुकूक अदा किए गए, यतीमों के हुकूक अदा किए गए, मिस्कीनों के हुकूक अदा किए गए। और सारे हुकूक की जब सहाबा किराम ने सारे हुकूक का लिहाज किया तो फिर अल्लाह ने ऐसी उनको फरावानी अता फरमाई कि ऐसा निज़ाम मैंने आपको बताया। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना तारीख उठा के देखो कि अल्लाह ने ऐसे हालात पैदा किए कि मुसलमानों में कोई एक गैर साहिब निसाब नहीं मिलता था। दूर दराज तक तलाश करने पर ज़कात हम किसे दें, क्योंकि ज़कात का एक उसूल है, ज़कात अदा करने के लिए मुसलमान का होना ज़रूरी है और वह गैर साहिब निसाब यानी निसाब का मालिक वो ना हो जिसे शरीयत ने गरीब कहा है, वो गरीब का मिलना ज़रूरी है। और ज़कात को ज़कात के मुस्तहिक तक पहुँचाना ज़रूरी है, ये इस्लाम के अंदर ज़रूरी है। तो उस वक्त में ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था। ऐसा ये इस्लामी मुआशरा है, ये इस्लामी निज़ाम है। आज जगह ये तो एक वाक़या वहां पर हुआ, अगर यही हालात चलते रहे पता नहीं कितने हजारों वाक़यात ऐसे होते हैं कि लोग खुदकशी तक करने पर मजबूर हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लोग दीवाने मजनू पागल हो जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे हालात गुजरते हैं। इसलिए मेरे भाइयों सबसे दरख्वास्त है कि हर मस्जिद के जिम्मेदार इसके ऊपर गौर करें, बस्ती के महल्ले के जिम्मेदार इसके ऊपर गौर करें, बैठ करके अपने महल्ले में देखें हमारे महल्ले में कौन गरीब है, हमारे महल्ले में कौन यतीम है, हमारे महल्ले में कौन बच्ची बेवा बैठी हुई है, कौन औरत बेवा बैठी हुई है, कौन बच्ची बगैर निकाह के बैठी हुई है। ये सारे अगर महल्ले के जिम्मेदार सब मिल करके 10 आदमी मिलके अगर किसी का घर बसाना चाहें तो क्या नहीं बसेगा? बसेगा, ज़रूर बसेगा। अगर हम इन हुकूक की अदायगी करेंगे, अल्लाह की कसम हम मुसलमान हैं, ये हुकूक अगर हमारे सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एक इंसान गुर्बत की वजह से मर रहा है, एक इंसान फक्र फाक़े की वजह से मर रहा है, अल्लाह की कसम सिर्फ हमारी इबादतें, हमारे सजदे करना काम नहीं आएगा। अल्लाह पकड़ के पूछेगा तेरे महल्ले में एक बच्चा गरीब था, वो अपनी गुर्बत की वजह से परेशान था, एक तेरे महल्ले में एक तेरा पड़ोसी था, वो अपने फक्र फाक़े की वजह से परेशान था और तुझे मैंने मालो दौलत अता किया था, तू उसकी जरूरतों को पूरा कर सकता था मगर तूने उसकी जरूरतों को पूरा नहीं किया। तेरे पड़ोस में, तेरे महल्ले में, तेरे रिश्तेदारों में एक आदमी बीमार था, तूने उसकी बीमारी